ni o nafa bɛ bonya anw kan ani fana ni an mago bɛ jumɛn na joona ka mɔgɔw soulager ka sababu kɛ kalo 6 in kɔnɔna la fɛn dɔw tununa anw yɛrɛ fɛ yan nɔ i n'a fɔ ciment n'a ɲɔgɔnnaw. I n'a fɔ mun? N ko i n'a fɔ ciment n'a ɲɔgɔnnaw olu kun gɛlɛyara fo ka prix k'a la mɔgɔw t'a san min na bilen yɛrɛ. Olu bɛ ciment n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ don joona ani machine machine minnu b'a to bɛ baara de kɛ mais o ye a bɛ fɔ o ma ko équipement olu fana tun tɛ don mais olu bɛɛ de bɛna o kabi kunu yamaruya dira olu bɛɛ ka se ka don donc problème to o fan fɛ mais nafa min bɛ s'an ma an ka kɔɔri e yɛrɛ b'a dɔn ɲinan an kɛra Afrique an ye kɔɔri min sɔrɔ mɔgɔ si m'a sɔrɔ donc fo kɔɔri in ka se ka bɔ joona kɔɔri fana sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ diɲɛ sugu kɔnɔ donc kɔɔri in wari min bɛ kɔɔri sɛnɛnaw ma diɲɛ sugu la wari min bɛ yen o de bɛ an ka kɔɔri sɛnɛnaw ma donc ni kɔɔri sera ka bɔ joona o sera ka bɔ o bɛ saya bon ani baganw mais yamaruya tun dira ka di dɔgɔkun tɛmɛnen baganw fana ka bɔ bon ayiwa téléphone ye an janfa dɔɔni ni wagati la ani Moribo Mao Makalu a tun bɛ ka kuma minnu fɔ u nafa ka bon kosɛbɛ baganmaralaw fana ma donc vraiment bon ani sanni feere i yɛrɛ b'a dɔn secteur privé kɛnyɛrɛyew fana o caman bɛ an ka dugubaw kɔnɔ donc olu fana ka minɛnw tun gɛlɛyara olu bolo donc o fana bɛna nɔgɔya kɛ donc ni dɔgɔkun in yanni seli cɛ je pense que a bɛ nɔgɔya dɔw caman bɛ se ka don a la mais a bɛ se na san pewu. Ayiwa Moribo ɲininkali laban ladilikan jumɛn bɛ ka di malidenw ma ni sanction wulilen kɔ an k'an ka mun kɛ sɔrɔ bosonbaga dɔnbaga économiste Moribo Mao Makalu économiste ka ladilikan ye jumɛn ye? Isa sɔrɔ tɛ se ka kɛ ni jamana ma basigi ni bɛn tɛ yen ni lakana tɛ yen politiki ta sira don ani lakana ta sira fo an ka bɛn de an maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka basigi ni jamana ma basigi n'an ma bɛn jamana tɛ yiriwa sɔrɔ tɛna kɛ donc an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hali ni an fɔra ɲɔgɔn kɔ an ka sigi an ka kuma o de ɲɔgɔn tɛ. Ayiwa Moribo Mao Makalu an bɛ i fo ka hakililajigɛ ka fɔ sɔrɔ ko fan fɛ e ye o karamɔgɔ ye i y'o dɔnniyaba ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka sɔn wagati o wagati n'i dɔgɔninw y'i wele ka se ka kunnafoni di jamanadenw ma an b'i fo. I ka ni ce ni baraji ala ka tile yɛrɛ na. Amina yarabi merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Fanta Tomota ni kun ye Moribo Mao Makalu ye a ye kuma dɔ fɔ min nafa ka bon ko yiriwa fan si tɛ kɛ bɛnbaliya kɔnɔ. Tiɲɛ don. Sira dayɛlɛnnen de ye nin ye an ka bɛn. Mɔgɔ minnu ni an n'olu tɛ jamana kelen ye olu ye anw ka degun dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na k'an degun na k'an ka sanction wuli ka bɔ u kan bi a kuma sera an yɛrɛ fana ka bɛn min bɛ furancɛ fanga fɛ min tɛ furancɛ fanga fɛ bɛɛ k'a lajɛ kuma dɔ la i bɛ kuma dɔ fɔ i t'a sɔrɔ nafa foyi tɛ a kuma fɔli la fo ka mɔgɔ wɛrɛ lagosi an k'olu fɔliw dabila Moribo ka kuma bɛ o fɔ an bɛ ale ka ni rubrique kuncɛ o kan. Isa Kaba Sidibe ka Moribo Mao Makalu fo ka sɔn ka ni hakilina nafamabaw di bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an bɛ to o babu kelen kɔnɔ halisa ka kɛɲɛ ni embargo wulili ye ka bɔ Mali kan CEDEAO fɛ décryptage kɛnɛ o bɛna dayɛlɛ aw ye sɔgɔmada in na kumasen min sugantira an fɛ o de ye réserve ye Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Isa Kaba bisimila walawalali kan. Saha Fanta Tomota ka foli kura ka ɲɛsin ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. A jara bɛɛ k'i bisimila. Saba. An bɛ an ka walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sisan sɔgɔmada in na kumasen o sugantilen o bɛ tali kɛ réserve la i n'a fɔ an y'a suganti ko min kama an ye dɔɔni fɔ o kan ɲɛfɔli kɛ an ye fɔlɔ. Oui n'i y'a mɛn ko réserve kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ tali kɛ ni maa fila walima jamakulu dɔ bɛ bɛnkan kuma dɔ la mais o bɛnkan kumaw ni o y'a sɔrɔ nimisi wasa ma sɔrɔ a bɛɛ la fo ka se a dan na ka gun ka se a dan na kuma dɔw la mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko yɔrɔnin dɔw bɛ yen ma sɔn olu ma a bɛ fɔ o ma ko réserve n ye jateminɛ dɔw b'a la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la sɔn kɛra caman ma nka kunguruninw bɛ yen sɔn ma kɛ minnu ma o kungurunin ninnu a bɛ fɔ olu ma ko réserve tubabukan mɛnnaw b'a fɔ ko ils ont des réserves yɔrɔnin dɔw bɛ yen tiɲɛ don an bɛnna nka fitinin dɔw bɛ yen nɔ minnu ni bɛn ma kɛ olu la kosɛbɛ olu ye réserve ye mais a kɔni bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bɛn sira don tiɲɛni sira tɛ nka bɛn sira kɔnɔna la
fɛn fitininw bɛ yen nɔ bɛnbakɛ minnu kan ni olu bɛ dankɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ an ma sɔn olu ma o ye réserve ye. D'accord. Issa Kaba an ye faamuyali sɔrɔ o réserve o kan fɛn min kɔni bɛ tali kɛ CEDEAO ka ni sanction wulili ka bɔ an kan Issa Kaba an bɛ se ka a jigiya k'a fɔ i bɔra ka réserve minnu fɔ sisan solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la walasa an ka segin fɛn kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko normalité. I b'a ye k'a fɔ yɔrɔ an ye réserve in fɔ réserve in yɛrɛ hukumu kɔnɔ ka hakililajigɛ k'a fɔ kabi janvier kalo tile 9 Modibo Mbow ma kalo bɔra k'a fɔ sisan kabi janvier kalo tile 9 n'i ye o fara ɲɔgɔn kan selidon yɛrɛ b'o kɛ kalo 6 ye coy n'i y'o o jateminɛ ka b'o wagati ni gɛrɛntɛ ninnu bɛ anw kan gɛrɛntɛ ninnu na minnu wulila Modibo y'a fɔ sisan minnu wulila kunu olu bɛ tali kɛ tani ka segin sɔrɔ siraw kan commerce o b'a yira k'a fɔ Mali commerçant fɛn fɛn ka minɛn fɛn fɛn bɛ Dakar port la fɛn o fɛn ka minɛn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire Abidjan port la fɛn o fɛn ka minɛn fɛn fɛn bɛ fan o fan bi à partir d'aujourd'hui u bɛ se k'a bɛɛ wuli ka na ni o ye o ye kelen ye mɔgɔ caman kun jigi b'a kan kabi dɔgɔkun daminɛ na i bɛ taa sɔrɔ u ye mesures ta o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mobiliba ninnu caman bɛ yen nɔ su in na ka se sini ma i b'olu caman dontɔ ye ni minɛn kuraw ye o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan an ka jamana ka sɔrɔdabolo fɛnɛ kun gulonnen don bankiba kɔnɔ n'o ye BCEAO ka bankiba ye o sɔrɔdabolo o tun bɛ kɛ sababu ye dette intérieure mɔgɔ minnu n'olu bɛ jamana dɔnɔ yɔrɔ an delila k'o fɔ yan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ minɛn di jamanaw ma mɔgɔw bɛ bikiw di jamana ma mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛw di jamana ma o ye misaliyaw ye mɔgɔw bɛ baarabaw kɛ jamanaw ye sira dilanw ni fɛnw kɛ jamanaw ye mais u yɛrɛ de bɛ a wariw b'a fɔ ma ko dɔnɔni autofinancement i b'a baara kɛ jamana bɛ tila k'a wari segin ma donc jamana dun ka wari kun gulonnen don ce qui fait que a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka se ka wari di o mɔgɔw ma o kɛra sababu ye o de ye gɛlɛya o de bɛ gɛlɛya in expliquer ne y'a fɔ n ko sɔrɔw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ tant que ni olu mɔgɔw o baarakɛla ninnu olu tɛ wari sɔrɔ maçon tɛ wari sɔrɔ entrepreneur tɛ wari sɔrɔ n'olu tɛ wari sɔrɔ butigitigi tɛ wari sɔrɔ n'o butigitigi tɛ wari sɔrɔ baaraw bɛ gɛlɛya bɛɛ bolo ainsi de suite o de bɛ gɛlɛyaba in kofɔ donc nin ye ni jamana sera k'a ka dette intérieure mɔgɔ minnu ka juru bɛ jamana la k'olu sara o bɛ lafiya da dɔ di kosɛbɛ mais o fana tɛ yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ k'o bɛ se ka semaine 2 semaine 3 ta jamana ka traitement kɛ k'a jateminɛ joona joona wari dɔ kan ka di jɔnniw ma o bɛ a la ka fara o kan an ka lasigiden minnu n'olu bɛ jamana wɛrɛw la olu bɛɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛɛ kun laseginna ka na ka n'u sigi yan nɔ walima u tun tɛ baara la hali n'u dɔw sigilen bɛ Abidjan u dɔw sigilen bɛ Dakar mais u tɛ baara la walima dɔw yɛrɛ bɛ minnu seginna ka n'u sigi so complètement lasigiden minnu n'olu bɛ CEDEAO jamana ninnu fana kɔnɔ olu bɛɛ fana ni taara u ka so joona joona kabi kunu olu dɔw mardi déjà comme avion yɛrɛ bɛ tani ka segin daminɛ mardi sini olu caman bɛ yen nɔ olu bɛ na Bamakɔ yan nɔ à partir de mardi mercredi ka taa dɔgɔkun ninnu kɔnɔna la u b'u labɛn ka segin ka na olu bɛɛ kun taara anw fana ka mɔgɔw kun seginna ka b'u fɛ yen nɔ o gɛlɛndenw kun bɛ donc ninnu ye fɛnbaw ye minnu bɛna falen joona joona ka fara duguma kow kan mais min ni o ma wuli n'o ye réserve ye sisan an b'o de fɔ min ni o ma wuli ka sɔrɔ kɛ réserve kɛra yɔrɔ min na u ko olu ka jateminɛ la u sɔnna fɛn caman ma ka sɔrɔ kɛ CEDEAO tun ye laɲiniw de kɛ CEDEAO tun y'a laɲini k'an ka na ni chronogramme ye CEDEAO tun y'a laɲini k'an ka wagati dɔ fɔ fanga cɛfarancɛ fanga bɛ ban min kɔnɔ CEDEAO tun y'a laɲini ko ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ni o bɛ kɛ kiimɛlikɛla ye n'a bɛ fɔ o ma ko comité de suivi ni gɛlɛya minnu bɔra a la o jɛkulu ka kɛ gɛlɛyaw seere ye o jɛkulu tɛ kɛ malidenw dɔrɔn ye nka CEDEAO fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ don a kɔnɔ MINUSMA ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ don a kɔnɔ ka se ka ko dɔ ni gɛlɛya minnu bɔra a la ka se ka fura ɲini olu la o baara ninnu bɛɛ kɛra nka o baaraw kɔnɔ olu cɛtigɛ dɔ ye sariya ka sɔrɔ kɛ CEDEAO y'a fɔ kabi bi tɛ kabi san 2018 k'a fɔ ko an kana taa kalata wɛrɛ la n'an b'an ka kalata sariyaw falen o kalata sariya min falenna CEDEAO ko olu bolo k'a bɛɛ cɛ ka ɲi ko mais ko yɔrɔnin dɔ b'a la ko ngɔri bɛ o la ko o ye k'a fɔ ko fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni a bɛ i n'a fɔ kalata sariya sɛbɛn na ŋaniya bɛ k'a fɔ ko olu bɛ se k'u tigɛ bɔ kalata nɔfɛ k'a sɔrɔ CEDEAO bolo olu ka bataki fɔlɔw la u y'a jɛya k'a fɔ ko maa o maa n'i seginna fanga cɛfurancɛ fanga la k'i tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye
bon loi électorale min n'a kuma bɛ sen na ni a tɛgɛ nɔ bila la ɲuguɲuguni dɔ b'o kɔnɔ min ni a bɛ ŋaniya jigin n'a b'a jigin mɔgɔw kunna n'i y'a ye a bɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko a fɔlen don k'a fɔ ko yamaruya bɛ fanga cɛfarancɛ fanga kɛbaga dɔw bolo ka kɛ cɛbaw ye CEDEAO ko ko ngɔrɔnin bɛ yen o ngɔrɔnin kama CEDEAO fana ko fɛn dɔw bɛ k'a t'olu wuli fɔlɔ o fɔlɔfɔlɔ ye ɲangini min n'a bɛ maaw kelen-kelennaw kunna sanction individuelle sanction politique minnu ni k'a daminɛ gouvernement mɔgɔw ka taa bila CNT mɔgɔw la olu sen tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ fo ka se bi mais an y'a o fɔ o wagati ministre des affaires étrangères sen tɛ o la président de la transition sen tɛ o la o fɔra k'o jɛya o mɔgɔ damadɔnu a bɛ taa mɔgɔ 149 ɲɔgɔnna de la bolo dara olu kan k'a fɔ ko wa olu ka sɔrɔw fana ni o gulonnen don CEDEAO jamanaw bɛɛ kɔnɔ n'o mɔgɔ minnu ni tɛgɛ dara olu kan n'a fɔra k'a fɔ ko sanction b'olu kan n'olu ka sɔrɔ fɛn fɛn kɛra Burkina a kɛra Côte d'Ivoire a kɛra Sénégalikaw fɛ yen nɔ o sɔrɔ gulonnen bɛ olu tɛ se k'u tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan wa olu mɔgɔw tɛ se ka bɔ yan ka taa Sénégal u tɛ se ka taa Côte d'Ivoire u tɛ se ka taa Niger o sanction ma wuli sanction wɛrɛ mun bɛ yen nɔ ni o ma wuli o ye Mali ni CEDEAO b'a ka jɛrɛw kɛ k'a fɔ ko Mali jamanakuntigi ka taa ka t'i sigi a kɛnɛ walima Mali délégation ka taa représenter o fana suspension fana ma wuli Mali bɛ to gulonne halisa CEDEAO ka jɛrɛw kɛnɛ kan donc o réserve bɛ yen nɔ o réserve ninnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ kuma min bɛ kalata sɛbɛn o sariya kɔnɔna la olu bɛ tali k'o kan donc sanction wulila a belebelebaw wulila la sanction politique et individuelle minnu bɛ mɔgɔw kan o sanction de ma wuli. Isa kaba o sanction politique data se sanction individuellement o ningeleya mangani nunu yalma mune fene be se ka kɛ sisan pour que solution tellement ka sɔrɔ o la o ɲankilu fene ka se ka wuli pour que an ka segin na situation normale kɔnɔna jona o ye a ka kumaw ka fɔ o si la jona kumaw ka fɔ o si la o ye jumɛn ye candidature bɛ bila an ka cour constitutionnelle de fɛ yen nɔ confusion bɛ candidature ko kuma in na sɔni an ka taa ɲɛ a ka taa kɛ problème wɛrɛw ye an k'a fɔ k'a jɛya n'a bras de fer bɛ kɛ k'a bras de fer ban bras de fer ka kɛ k'a bras de fer ban n'o y'a sɔrɔ anw ka jamana bolo i n'a fɔ fanga cɛfarancɛ fanga lafasabaw b'a fɔ cogo min maliden bɛɛ ka kan fanga ɲini na i kɛra fanga cɛfarancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye i ma k'a ɲɛmɔgɔ ye n'o y'a sɔrɔ o ŋaniya de bɛ fanga cɛfarancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔnɔ o k'a fɔ a débat ka kɛ an k'a débat bɔ yen sɔni tagalen ɲɛfɛ tuguni prolongation wɛrɛ ka taa ɲini o sababuya la o ye kelen ye filanan ye min ye o ye confusion bɛ charte de la transition min falen na charte de la transition fɔlɔfɔlɔ a kun jɛlen don o kɔnɔ nka charte de la transition falen na confusion dɔ b'o fana kɔnɔ ka na confusion tɔ wara loi électorale in kɔnɔ an ka confusion bɔ an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ an ka assumer n'an bɛ fɛ ka min kɛ o de bɛ baaraw nɔgɔya an yɛrɛ ma n'o kɛra an tɛ bin gɛrɛndɛ wɛrɛw kɔnɔ k'a sababu kɛ Modibo bɔra k'a fɔ ko o ko ni bisibasa bɛ yen nɔ foyi ɲuman tɛ se ka kɛ peut-être que minnu tɛ a dɔn olu t'a dɔn an ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ nin kalo 6 mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ la content tentɔ mais sɔrɔ ye min ye c'est que i bɛ taa sɔrɔ degun mana na i kan i t'a santi a yɔrɔnin bɛɛ n'i ka sɔrɔda bolo dɔ datuguna i bɛ taa sɔrɔ nin kalo la i ka 20,000 b'i kun mais a bɛna déclarer ye k'a fɔ ko à partir de ce mois ko i ka nin 20,000 bɛ d'i ma kalo o kalo ko 20,000 bɛ tɛmɛ o b'a sɔrɔ nin kalo 20,000 dir'i ma i bɛ continuer k'o dun mais kalo wɛrɛ min bɛ nalen ni 20,000 ma tomber o wagati de bɛ commencer k'a dɔn il faut que mɔgɔw k'o faamu donc kalo 6 min kɛra nin degunba in kɔnɔna la a degun bɛ ye don nataw de kɔnɔna la siga t'o la donc an kana to wagati o wagati Fanta Tomota kabi 2011 sɔrɔ bosonbagaw ka fɔ la kabi 2011 anw bɛ segin kɔri la an tɛ ka taga ɲɛ 2011 kabi 2011 crise binnen an kan fo bi an k'a lajɛ tentɔ ka baara daminɛ sous région bɛɛ taara k'an to anw ni Sénégal tun bɛ kif de la yiriwa sira kan mais bi na Sénégal taara k'anw to parajan n'an bɛɛ ye olu lajɛ ka Sénégal lajɛ bi k'an yɛrɛ lajɛ tuma min ATT bɛ fanga la Ala ka hinɛ a la anw bɛ cogo min wagati min Afrika bulu ninnu bɛna dayɛlɛ bɛɛ kun tonnen don yan nɔ yan kun bɛ ɲini ka na kɛ
sous-région capitale ivoirien combien sénégalais combien terre ni fond tout comédien ivoirien comédien club donc dans la bac club pour y la malin on fait non yangu kɛra métropole baye sɔrɔ tun bɛ mɔgɔw la mais an bɛ cogo di bi n'an y'olu dɔn dɔrɔn an k'an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ kan k'an bolo an dusu kan walasa an ka bɔ nin bisibasa ninnu kɔnɔ ka yiriwa sira ta. Isaka ba o faamuyara sɔgɔmada na walawalali an dalen b'a la bɛɛ lajɛlen y'i ka tata kunnafoni misɛnninw bɛ yen nɔ minnu ni anw ta in tɛ ɲɔgɔn sira la an b'olu fara a kan. sommet in na ni mun ye CEDEAO yɛrɛ ka kunbɛ 61 ye o kunbɛ 61 u ka minɛn dɔw falenna ani ɲɛmɔgɔ dɔw falenna Nana Akufo-Addo n'ale ye Ghana président ye ale de min kun ye CEDEAO maa ye ale ka maa ɲɛmaaya banna ale y'a di an bɛɛ ni den ma n'o ye Umar Sisoko Embalo n'ale yɛrɛ ba ye malien ye o b'a kɛ sababu ye ale bɛnnakaw de anw ye sisan kɔni CEDEAO maa ɲɛmaaya dira ale ma dɔw tun y'a d'ale ma joona o tun bɛ fisaya ka tɛmɛ ni yɛrɛ kan yɛrɛ ka fara o kan o tun kan k'a d'ale ma depuis wagati jan n'a kun dira ale ma ko in kun tɛ da in ta CEDEAO maa ɲɛmaaya dira ale ma ale fana bɛna san kelen kɛ i b'a fɔ ko Nana Akufo-Addo o ye san 2 de kɛ ka sɔrɔ ka tabaga kun t'a la nka a yɛrɛ de ko k'a t'a fɛ sinon dɔw tun bɛ yen nɔ minnu kun sigara k'est-ce que a kan ka di anw bɛɛ ni den ma ko ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya b'a fana fɛ yen nɔ fanga dafiri yɛrɛ a échappé o la a ma mɛn ten kosɛbɛ ka fara o kan maaw hakili jigin ale ka pays la ale ye Guinée Bissau jamanakuntigi ye maninkakan bɛ fɔ yen nɔ fana wa olu n'an ka surun kosɛbɛ n ko bɛ fɔ yen nɔ fana ka fara o kan Jean-Claude Cassibrou ale ye Ivoire ka ye ale yɛrɛ ye garijɛgɛ sɔrɔ CEDEAO banque min bɛ yen nɔ BCEAO désormais ale de bɛ ko gouverneur ye BCEAO gouverneur o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o tigi de y'a maa ɲɛmaaba ye Alassane Dramane Ouattara o ni mɔgɔ wɛrɛw kɛra a ɲɛmaa ye Jean-Claude Cassibrou kɛra o ɲɛmɔgɔba ye ale y'a place bila Laginɛ ka dɔ ye Umar Touré o kɔni ye sifinnaka ye kosɛbɛ o bɛna kɛ sisan commission CEDEAO commission maa ɲɛmaaba ye Jean-Claude Cassibrou o nɔ la ka hakililajigɛ k'a fɔ an ye kalo 6 de kɛ gɛrɛntɛ la CEDEAO mɔgɔw bolo kalo 6 min ni ale kuncɛra kunu juillet kalo tile 3 a fana bɛ kɛ date ye min n'a bɛ to Mali tariku kɔnɔ. Siga foyi tɛ o la o min bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na Isaka ba i bɛ se ka mun fɔ an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ bolo da an ka kan bɛɛ bolo da dɔrɔn o ye k'a fɔ n bɛ segin a kan anw b'o fɔ o kuma ka segin a kan tuguni bɛɛ k'i bolo da i dusu la an ka taga ɲɛ bolo da. D'accord. Bɛɛ k'i bolo mɔgɔ kana mɔgɔ ka sɔrɔ tiɲɛ mɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu kan fangacɛ furancɛ fanga dɛmɛbagaw an bɛ minnu fana bɛ lagosi ta k'u fana sɛgɛrɛ bɛɛ n'i ka conviction de don k'a dabila k'u dalaɲini parce que n'i y'u dalaɲini u fana bɛ riposter de olu ye fɛnw ye minnu ni c'est vraiment a kuma sera olu ka dabila ka foli kɛ dɔrɔn ka ɲɛsin n terikɛ ma ni ale ye kanubagaba ye Sekou Marifou Balo SMB an bɛ a fɔ k'a waleɲumandɔn ka Dirisa Sangare fɔ journal L'Express de Bamako ka foli di Aba a n'a ka denbaya ma yan fɔ Segukaw fɛ yen nɔ min ye Baja ye a furumuso an b'a fɔ kosɛbɛ Buya Keyita Segu mairie kɔnɔ an bɛ a fɔ Acɛl fana bɛ yen nɔ ka fara Bamindaw kan an bɛ foli di olu bɛɛ lajɛlen ma Bamindaw n'a ka jelimuso Madu Jara ORTM baarakɛla kɔrɔ dɔ an b'a fɔ Segukaw fɛ yen nɔ ka foli di Madu Kuyate fana maa yɛrɛ ko taara di maa ɲɛmaa dɔ Segukaw fɛ yen tante dɔ k'a tɔntɔn ɲang yan fɔ Kati Fugala an bɛ aw fo ka aw waleɲumandɔn ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo n tɛ ɲina Palais de la Culture ɲɛmaaba kɔ ni o ye Abdoulaye Jɔnbana ye an bɛ a fo k'a ka Algérien fo Diallo Musa Diallo Musa i ni sɔgɔma an bɛ foli ba di Musa fana ma ka Palais de la Culture baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Palais de la Culture mɔgɔw ye maa sɛbɛw ye u bɛɛ bɛ mɔgɔw bonya u n'u ka directeur ni ɲɛmɔgɔ bɛ cogo min baarakɛla tɔw bɛ kɛ ten u bɛ mɔgɔw bonya ka foli di CICB fana baarakɛlaw ma Sekou Disa o ye maa ɲɛmaa ye ka CICB baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Madu Tunkara fɔlikɛla mais ale fana ale ye fonctionnaire ale bɛ baara kɛ CICB la an b'o CICB fana baarakɛla bɛɛ fo Fanta Tongo. Isaka ba an ma ɲinɛ aéroport cakɛlaw kɔ an kanubagabaw bɛ yen nɔ don o don 7h15 u b'u ka télé bila renouveau la maaw bɛ a lajɛ yen nɔ. Hakɛ to Fanta Tongo ta Jean-Claude Cassibrou nɔlabilabaga ye Gambien de ye Guinéen tɛ. Gambien Gambika de don. Ok ko hakɛto b'o kuma kɛrɛfɛ faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ an bɛ ɲɛmaa ka foli kɛ Antoine Solange Dambélé. Ɲɛmaa ko ɲɛmaa ni sɔgɔma. An bɛ musokɔrɔba Adam Sissoko o ye maître Demba o ka musokɔrɔba ye ɲɛmaa kanubagaba don ɲɛmaa de ka kuma ka d'ale. Siga foyi tɛ a la an bɛ ɲɛmaa n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo o yɔrɔ la an bɛ taga Kulikoro
fɛngɛ académie kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ académie ma ɲɛma la ni o ye Mokhtar Ould Oumera ye an b'a fo a n'a ka staff bɛɛ lajɛlen k'u bɛ correction na ni wagati in na Seydou Nour Mbaye ale fɛnɛ bɛ yen nɔ an ma ɲinɛ foliba bɛ d'a ma an bɛ a fo an bɛ taga ɲɛwili ni Umar Darame k'a ni sɔgɔma a n'a furumuso Awa Kabaya an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di u ma Nana Kasanbara ne ka musokɔrɔba don a bɛ Yirimajɔ an bɛ sɔgɔmadafɛ foli d'a ma k'a ni sɔgɔma Fatumata Lali Kuyate a bɛ Sirakɔrɔ ne ka musokɔrɔba k'a ni sɔgɔma an b'a kuncɛ n'an ba ye Faransikaw fɛ yen nɔ Safiatou Traoré k'a ni ɲɔgɔn tuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an se kɛra kibaruya min ye